Audio Jungle. Good evening. I am Divine Grace Gomez, your first reporter for tonight. So our topic for tonight is the Article 13 of Mitigating Circumstances. Mitigating circumstances are lowering the penalty or shows lesser perversity. The commission of the crime do not entirely free the offender from the criminal liability. So ang usa ka criminal is dili jud siya bian nga dili niya bayaran ang iyahang crime nga nabuhat. So, but serve only to reduce the penalty. So, ang iya di siya buyan, pero ang iyahang crime nga nabuhat is malesen because of these mitigating circumstances. Matter of defense which do not have to be alleged in the information. Kay ebidensya nga ikapakita nga tinuod nga nangawat si Juan og chinilas ni Maria. So, next is, what are the basis of mitigating circumstances? Mitigating circumstances based on diminution of either freedom of action, intelligence, or intent, or on the lesser perversity of the offender. There are three classes of mitigating circumstances. First is ordinary mitigating, second is privilege mitigating, and the last one is specific mitigating. So the question is, what are the differences or distinctions of ordinary and privilege mitigating circumstances? A few moments later. Hep. Ikaw pa nakag-eskwela? Nagtarong ba? Nya, unsa gipaabot mo? Undang na. Undang nagukod niya. ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco. So the question is, what are the differences or distinctions of ordinary and privilege mitigating circumstances? Ordinary mitigating circumstances are offset by any aggravating circumstances. It produces only the effect of applying the penalty provided by law for the crime in its minimum period, in case of divisible penalty. While the privilege mitigating circumstances cannot be offset by aggravating circumstances. It produces the effect of imposing upon the offender the penalty lower by 1 degree or 2 degrees than that provided by law for the crime. So, ang ilang kalayan is, ang ordinary is naa siya yung minimum period in crime case. Kalayan is, ang ordinary mitigating circumstances is naa siya yung minimum period. While the privilege mitigating circumstances is having the penalty lower by 1 or 2 degrees only. So the first paragraph of the mitigating circumstances is those mentioned in the preceding chapter when all the requisites necessary to justify the act or to exempt from the criminal liability in the respective cases are not attended. So the next paragraph is that the offender is under 18 years of age or over 70 years. In the case of the minor,
he shall be proceeded against in the accordance with the provisions of Article 18. So, an offender over 9 but under 15 years of age who acted with discernment. So, discernment is aware siya sa iyang gibuhat nga crime o nakaibaw siya sa crime nga iyang nabuhat. Upon a person under 15 but over 9 years of age who is not exempted from liability by reason of the court having declared that he acted with discernment, a discretionary penalty shall be imposed or kailangan siyang i-apply by the higher authority. 2,000 years later. She my bubblegum shawty and she make it go pop. She throw it in the air and she make the thing drop. She go pop, 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 pop. She go pop, 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 pop. She my bubble. But always lower by 2 degrees at least than that prescribed by law for the crime which he committed. For example, bullying. So si Juan, so iyang edad is 12 years old. So iyang gibully si Maria. So si Juan is aware siya nga ang iyang gibuhat is dili mao og against siya sa balaod. Pero iya siya pang gipadayon og bully si Maria. And then so si Juan ang iyahang gi atubang nga crime ang iyang atubang nga penalty is only lower by 1 or 2 degrees at least kay kon man siya minor de edad man siya, he is 12 years old. Legal effects of various ages of offender. So number 1, under 9 years of age, exempting circumstances under the Article 2, Part 2. Number 2, over 9 and under 15 years of age, he acted without discernment. So, wala siya kay balo sa iyang ipang buhat or wa pa'y buot. Is exempting circumstances. Number 3, minor delinquent under 18 is sentence may be suspended. Number 4, under 18 mitigating circumstances. Number 5, 18 years above is full of criminal responsibility. And last one is the number 6, 70 or over is mitigating circumstances. This paragraph of mitigating circumstances is the offender had no intention to commit so grave a wrong as that committed. So, for example, si Jessa, wala niya natuyo og sagpa si Mary Joy sa naong. Kay si Mary Joy iyahamang gikon. Si Mary Joy sige magyaw-yaw. Saba kayo na gisapot si Jessa. Moto wala niya natuyo iyang nagpaan. So, kaya siya nga crime is kanang dili siya intentional. So si Jessa is nadara siya sa iyang pagka-aggressive sa gibuhat ni Mary Joy sa iyaha. A few moments later. Kasi hanggang mamatay ka, wag ka nang umasa. Wag mong tangkain sa'king tumakas. Dahil hanggang mamatay ka, wag ka nang umasa. Habang buhay mo nadadalhin sa atin yung karma. Kaya sige. Paragraph 4. That sufficient provocation or threat on the part of the offended party immediately preceded the act
This will happen majority sa mga kilid sa dalan or kalye nga naay kusog man trip or manghulga or any form of threat sa usa ka tawo towards nimo. Example, si Juan nilakaw padung uli silahang balay samtang naitambay gihagka siya tagay. Shot sa nilikay si Juan o ang tambay ganaan si Juan na shot sa sumbagong tikaron. Nilikay si Juan usa dihang giyab-an na hinuon ug ilingnong makahubog ang sanina ni Juan. Nasingka si Juan ug nasuko siya. Iyang gisumbag ang tambay ug nahinaykan ug napatay niya ang tambay. So, when we analyze the scenario, first, nahitabo nga provocation. Second, kagiyab-an ni tambay ang sanina ni Juan ug ilingnong makahubog ug nakatrigger ni Juan para sumbagon ang tambay. Ug ang third, kay napatay ni Juan ang tambay. So in that scenario, we can see that sufficient provocation of the latter ngaynungdan para makasukol hinuon sa si Juan sa tambay kay tungod ang iyang sinina gibubuan hinuog ilimnong makahubog. So in that part of Juan, dira na masulod si mitigating circumstances. Paragraph 5. That the act was committed in the immediate vindication of a grave offense to the one committing the felony of delito, his spouse, ascendants, or relatives by affinity within the same degrees. This is not new for us because it is committed a crime between relatives. So example na, si Jose ug Maria nga nagsuon na sila, giduwa sila gimel ka party sila. Samtang gaduwa sila, gitrash talk man ni Jose si Maria apod silang duwa. Lagot kay si Maria, iyang giparok si Jose. Sa kusog niya parok, namatay si Jose. Paragraph 6. That of having acted upon an impulse so powerful as naturally to have produced passion or obfuscation. Obfuscation. Ambot pa sa buta na kay nagba kaog laing relasyon. Kabet kirida ang naaga. Obfuscation sa. So it means destroyer ka sa usa ka relasyon. But how? So example, nay man nag-asawa si X o si Y. X is a boy and Y is a girl. So si X gatrabaho sa usa ka kumpanya. Trabaho siya while si Y kay a housewife. So, si X excited na kay muli kay anniversary nila man. Nasa sorpresa. So, dadali siya taon og uli. Pag nabuti siya sa tubangan silang balay, na may chinilas, pagko. Gatuo sa siya, nga bisita sa sayang asawa. O sa dihang pag-abli sa pultahan. Doon, abli ang giabli niyang pultahan. O sa dihang siya ang nasurpresa. Kay nakita niya nga nagromansa si Y o si B. O si B, best friend na niya. O sa kalagot ni X, dali siya ni adto sa kusina o nagkuha og kutsilyo. Kidunggab niya si B. Namatay si B. 2,000 years later. Solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo. Cómo hacer para no quererte. Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo. Tú
criminal and civil liability. But musod gihapon si mitigate circumstances because nakapatay raman si X tungod ra ni Y kinakita niya nga nagromansa sila ni B. So ikaw kuno imong future husband, wife, puhon, kita nimo nga naay lain pa. It was at this moment he knew. He fucked up. Paragraph 7. That the offender had voluntarily surrendered himself to a person in authority or his agents, or that he had voluntarily confessed his guilt before the court prior to the presentation of the evidence of the prosecution. So, siya mismo ni volunteer o confessed sa iyang nabuhat. Walay pamugusay nga natabo kay voluntarily man. So ni confess siya sa a police or a person has the authority to operate the case before siya masakaan og kaso. Maayong gabi sa tanan. Good evening to all and magandang gabi, bayan. So this is Jing Istikanya, one of your reporter for tonight. 2,000 years later. Iba'y walang kahati, tagos hanggang bungo ang sakit para mong hinati. Alaala mo sa akin ay gumugulo. Nagigilan at uwiin ang hapi sa aking puso. Quero tchu-cha-cha, tchu-chu-cha, tchu-cha-cha. Já cantei barabara, já cantei berê-berê, já cantei o tchu-cha-cha, pra você fiz lelele. Mas tem uma nova onda que agora vai bombar depois do... Article 13. Mitigating circumstances. Number 8. That the offender is deaf and dumb, blind or otherwise suffering some physical defect which thus restricts his means of action, defense or communication with his fellow beings. Number 9. Such illness of the offender as would diminish the otherwise of the offender without, however, depriving him of consciousness of his acts. For example, this is the scenario. Si Dave kay buta, and known siya sa ilang barangay nga buta, og permi siya bugal-bugalan sa mga tao sa iyang palibot. Permi siya sungugon og one eye since pa sa iyang pagkabata, until nidako siya. And naa usa ka instant nga naglakaw siya sa daplin sa kalsada, while nagdala og tunga sa sakong bugas, and suddenly gidukol siya ni Vincent og wala pa jud na kontento og giblakingan siya. Og napunta siya sa kanal og nalabay iyang bugas nga gidala. Og giduol si Vincent ni Dave para tripan og otro, pero while gikwilyuhan siya ni Vincent, nakapunit si Dave og bato og gihapak niya sa ulo ni Vincent, and nag-cause siya sa kamatayon ni Vincent, which is liable gihapon si Dave kay nakapatay siya og tao, but for self-defense or bugso ng damdamin ra iyang pagbuhat ato. So since si Dave kay buta or known as PWD is matawag jud nga self-defense iyang nabuhat. But ang nature sa iyang crime nga nakomit is wala na usab. Pero maleses ra iyang penalty kay knowing ang PWD is protected also by the law. Pero depende gihapon kung circumstansya o giunsa niya pag-commit ang crime. And finally, any other circumstances of the similar nature and analogous to those above mentioned. ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú.